natin dyan. Trust ka, sir, konti. Check natin yung... Ito ba, balikat na to? Ito. Tatagahila ng ano? Okay. Pag dyan, masakit na? Medyo masakit na. Sige, sige. Isa. Okay. Uy. Para sila. Pero ito straight, no? Abo. Yung isa, medyo may parang bitin siya ng konti, no? Ito. Straight din. Okay, sige, sige, sige. Pero yung balikat talaga yung pinaka-ano, no? Relax. Tingala ko ng konti. Wala naman, di ba? Sabi tao eh. Mukha lang kasi masakit pag ano, pag hindi ikaw. Just naman Hindi, tanggal na. Para may naputol na. Sige na. Hiramin ko itong kamay. Basta relax mo na siya, huwag mapigilan. Iwan, no? Okay. Sige na, konti lang. Okay. Sige na. Iyon. Isa pa. Okay, isa pa. Konti. Okay. Kapit lang dito. Yan. Holding hands. Yan. Yoko. Konti. Yan. Okay na yan. Relax lang. Okay. Kumayang hapon kasi medyo Marami na boss. Ngayong umaga wala. Kaya inunahan ko na. Pa ka muna. Sabay-sabay 5:30. Sabay-sabay 5:30. Atras ka konti. Yan, isa pa. Yan, isa pa, konti. Yan, okay na. Okay, baba mo lang yung kamay. Gusto nila pagtapos trabaho, saka sila pupunta. Yan. Relax mo lang, huwag mapigilan. Inhale ka lang. Exhale. Yan, buga-buga. Ubusin mo yung hangin. Pag dinin ako, yan. Yun, no? Isa pa. Exhale, buga lang. Okay, isa pa. Buga. Okay, isa pa. Buga lang. Okay, isa pa. Okay. Start lang. Isa pa ulit. Exhale. Okay, isa pa. Okay, meron pa rin. Okay. Inhale ulit. Exhale. Diretso lang. Yun, isa pa. Exhale, diretso lang. Okay, isa pa. Diretso lang. Okay, haba. Isa pa. Okay, isa pa. Okay. Balikat. Baba natin konti. Yan. Sige lang. Relax lang. Okay. Yan. Yan. Pagsak mo ito. Masakit? Ito yung masakit? Okay lang. Parang ganito. Yan. Okay, sige. Sige lang. Okay. Tagilid ko yung liig mo. Parang ganito. Yan. Papunta dito. Yan. Okay. Isa pa. Okay. Okay, relax. Yun. Napaay. Okay. Wait lang. Ano natin yung short. Okay, yan. Okay na. Stretch lang na. Stretch natin. Okay.
Lambot lang ulit. Okay. Oh, gumagutok ka, no? Oo. Likod. Sige sir, higa ka naman. Haya. Sumabit ang magic. Magic. Magic talaga yan, boss. Lucky charm to eh. Sige lang, higa lang yan. Okay na yan. Sige lang, bagsak. Ulo. Okay. Pingot lang ako, pingot. Nalagotok ang pingot eh. Isa pa. Ganun, lutong ah. Naging teacher kayo siguro, sir. Magaling mamingot eh, no? Relax lang. Okay. Kapit ko lang dyan. Ayan. Bagsak. Inhale ka lang. Exhale. Iyon. Lang. Lambot. Kopya. Parang may ano yun. Parang matigas, no? Oo, dito kasi. Oo nga yan. Mayroon parang Ewan bubol. ko, ano. Lambutan mo lang. Parang lambot yung siko. Yan. Sige pa. Lambutan mo pa. Malay mo, mapasok natin. Hindi pa. Lambot lang. Okay. Lambot. Sige lang. Lambot lang. Okay. Bumuti ka sa. Isa pa. Baliin ko lang to. Sige lang. Diretso. Kanto lang. Yun! Putol. Isa pa. Okay. Putol pala yun. Putol. Sige lang, bagsak. Straight body. Inhale ka lang. Exhale. Isa pa. Huwag matigasan. Isa pa. Relax lang to. Yan. Yun. Gitna. Isang pa lang muna. Yan. Gilid na isa. Yan. Para relax lang siya. Lambot. Okay. Straight lang. Lambot lang ulit. Lambot pa. Yung tuhod. Straight mo lang. Lambot mo lang. Parang lupay-pay. Yan. Ganyan lang. Huwag mo siya tigasan ha. Yun. Isa pa. Ganyan lang. Huwag mo tigasan. Huwag mo tigasan tuhod. Ito. Sige lang. Kunti pa. Relax lang ulit. Yan. Isa pa. Last. Lambot. Parang nahihila, no? Parang wala na inalambot eh. Sige lang. Basta relax mo lang. Parang lupay-pay lang. Yan, parang higa mo lang yan dyan. Okay. Isa pa. Relax ulit. Lapit mo lang dito. Okay. Lambot mo lang ulit. Relax. Yan. Yun. Lambot pa.
Relax lang. Okay. Sige lang. Straight ka isa. Okay. Lambot. Okay. Straight. Okay. Kamusta sa balikat mo? Pakiramdaman mo daw? Wala na yung sakit. Hindi na katulad Kanina? Okay, okay. Medyo relax na siya, no?